het Grey College geseëvier en vandag is dit Grey College. Daar sien jy die spanne wat nou op die skerm verskyn. Saam met my in kommentaar, the young and upcoming Edouan Trieter. Edouan, wat dink jy van Grey College se span vandag en wat kan ons verwag? They'll be looking for redemption. 19 days ago, one of the biggest upsets in schoolboy rugby. They'll be led again by their captain, Liam van Wyk. They've got, in that front five, they've got 4 men that played provincially in 2023. That includes Van Wyk, Dani Creer, Heinrich Tron, and Arje Meyer, who played in the Grand Como side. Liam Santos makes a return to the first side, replacing Adam Nieuwoud. And the pairing between the halfbacks, Philip McLaren and Alziden Felix, that'll stay the same. The only other change coming into the starting 15 is Heinz Stockenstrom, replacing Donnell Hendricks. Audrey, I believe that this Grey College side will be looking for a lot of redemption, especially after that last loss. It was quite difficult for them in George back in 2023. As you said, they won that game narrowly by 2 points. And they'll be looking for a victory against the Quaggas today. Ja, interessant natuurlijk, Edouan. In daardie wedstrijd, Liam van Wyk, Heinrich Tron en Pieter van der Merwe wat in daardie wedstrijd gespeel het vir Grey College. En dan Johan Kleinhans, die man met die nummer 3 trui op sy rug. En dan ook Michael Cronje, hy speel vandag in die nummer 5 trui. Verlede jaar met die nummer 4 trui gespeel. En dan ook heel agter Keenan Jantjies. Hy het ook verlede jaar in die wedstrijd teen Grey College gespeel. Maar hou top, die nummer 10 Ellie Meyer, hy het al 16 wedstryde vir sy skool se eerste span gespeel. 'n Man wat 'n mens kan dophou. En dan die binnensentrum kaptein Luca Potgieter, hou hom gerus dop. Hy het ook al reeds 16 wedstryde vir sy skool se eerste span gespeel. Staatmaker aan die binnekant op senter. Maar moet hierdie span van Outeniqu nie 'n oomblike kans gee nie, dan gaan hulle vir jou hartseer maak. Baie spoed aan die buitekante, Edouan, maar moet hulle voorspelers, losvoorspelers ook nie 'n oomblik kans gee vir die losbal op die grond nie. Now, interestingly enough, Ellie Meyer usually playing at scrum half for Outeniqu. Today he'll be taking the number 10 jersey with the slightly inexperienced JZ Olivier with only his 3rd cap that he's playing today. It will be interesting if we look especially at the 2 back trios. Grey College going for a lot more of strength when it comes to Ruben Sillier and Siabonga Kenny, whereas Outeniqu have a lot more flair with Xavier Solomons and Kerwin Scott. Of course, Xavier Solomons scored 3 tries in their last outing at the NMI Toyota North-South tournament, where they beat Menlo Park. So he'll be hungry for more tries here in the center of the Free State. Ja, wenpersentasie vir Grey College vanjaar 75% sover. Ongelukkig aan die kant van Outeniqu 2 wedstryde wat hulle reeds verloor het. Hulle het 'n 50% wenpersentasie in 2024. Dan natuurlik verlede jaar, hulle het groot manne daar in die voorry. Ook Roan Swart, hy's onlangs gekies vir die junior bokkies uit verlede jaar aan die loskopkant vir Outeniqu gesak. Dan was daar 'n paar staatmakers wat baie beslis gemis sal word. Jamil Pretorius, Estian Cronje wat in die 12 trui verlede jaar gespeel het. Ashwin Damens wat 'n pragtige tree in daardie wedstryd teen Grey College gedruk het. En dan ook die heel agter JT Strydom. Hy het ook 'n goeie wedstryd daardie dag gespeel. Outeniqu wat die knie vanjaar gebuig het teen Noordheuwel Boland Landbou, maar hulle was baas aan die kant van Pretoria Boysay en ook baas Menlo Park. Skare wat jy daar kan sien, manne het 'n tonnel gevorm. Daar sing almal saam. Dis skoolrugby op sy beste. Dis omtrent so 24 grade Celsius hier in Bloemfontein. Dis windstil. Dis 'n wonderlike dag vir skoolrugby as ons aan die regterkant kyk. Die manne van Outeniqu wat aangestap kom. Luca Potgieter, hy wat sy span op die veld gaan lei. Dan sal ons werklik reg oor die wêreld sien hoe word hierdie wedstryd gebeeldsend. En alles word vir u gebring deur Supersport Schools. As Luca Potgieter die span van Outeniqu daar van George op die veld lei op Grey College hoofveld. Audrey, Grey College haven't lost a match here since 20 May 2017. That's 20 matches that they've played since that day when they lost by 46 points to 31. And Luca Potgieter and his charges are going to look to change that up in this clash today.
The last time these two sides played on this ground was back in 2022 when Grey College won by 21 points to 3. Of course, the Lightning having the last say as well in that clash. I'm really looking forward to look at the referees as well for this clash today, Audrey. Ja, meneer Scotty Olivier, hy gaan natuurlik hierdie wedstryd, die man in beheer daarvan, in die middel gaan hy wees, Scotty Olivier van Vrystaatse Skeieregtersvereniging. Dan sy twee assistent skeieregters, en die T.J. Juffer. Hulle so vir 'n oomblik nog kajuitraad. Maar die Grey manne, hulle het oor kan die veld begin sing. Adrian, that's where the action is happening. Everyone is just waiting for that door to open. And as soon as that door opens, we've got war. Absoluut. En dit sal interessant wees, Edouan, om te sien hoe die Grey manne daardie verloor teen Jeppy. Natuurlik nog net 2 keer teen Jeppy gespeel in 1987 en dan natuurlik met die verloor nou die aand 1987 se telling by die St. Stithians Rugby week 17 punte vir Grey College, 6 vir Jeppy. Maar gee alle krediet vir Oorskool Jeppy vir daardie wen by die Noord-Suid toernooi in Pretoria. Uitstekende rugby gespeel. Grey College se kaptein Liam van Wyk, hy behoort nou sy verskyning te maak. En soos die gebruik is, sal hy Tommix oorhandig. Audrey, and I really want to have a bit of a chat, especially about the two centre pairings. Pieter van der Merwe and Ethan Adams against Luca Potgieter rather, and Rashaan Diamonds. Really sets to be a good battle, Audrey. As Liam van Wyk sy span op die veld lê, hy gee daarso vir Tommix, vir Emile McGeer, 'n man wat ook al reeds vir die eerste span gespeel het. Vir die eerste keer sedert die Noord-Suid toernooi is dit Grey College wat op die veld verskyn, gelei deur die akerend Liam van Wyk, wat reeds verlede jaar sy buiging vir Grey College die eerste span gemaak het. Edouan, ons kan uitsien na 'n ongelooflike goeie wedstryd. As nie as Ruben Silje vasgevat net buitekant die kwartgebied van Grey College. Hulle gaan fases probeer opset. Philip McLaren weer so laat trajekskop, probeer afstand kry, maar dis Hein Stokkenstroom wat onder hom invlieg. Binnekant toe, buitekant toe. Dan word hy tog vasgevat en hy kry die bal ook weg na Ruben Silje toe. Maar dit is die kantlyn wat wen op die 10-tree stippellyn. Lang kerel, Ruben Silje, omtrent so 1.86 meter, vanoggend vinnig met hom 'n woordjie gewissel. Yeah, Audrey, a bit of kicks around. Tested Keenan Jantjies, tested Heinz Stokkenstroom. But now this is where I really want to see the action. The first scrum of the match. Let's see what happens in this one. Ja, Venter van Wyk en Creer. Dani Creer, boer soos hy bekend staan hier by Grey, onderskoolkaptein van Grey College. Hy trek die skaal so op 110 kg daar aan die vaskopkant met sy blonde kop. Dian Venter, die seun van Martin Venter wat vroeër jare hier in die 90's vir die Cheetahs gespeel het. Hulle kom te staan teen hy sterkman Johan Kleinhans, Loan van der Sand en Devin Kleingeld. Kleingeld wat vanjaar sy buiging vir Outeniqu gemaak het. Jay-Z, Olivier. Onmiddellik is dit Outeniqu skerp beweging met die kaptein Luca Potgieter. Nog 'n fase wat hulle eers probeer opsit, dan word daar om die pilaar van die losgemaal gespeel. Steeds is dit Outeniqu. Probeer Grey se verdedigers intrek. Steeds Outeniqu. Devin Kleingeld grond toe gebring word, omgevou deur Grey College. Olivier, nie bietjie spasie aan die buitekant, en nou sit Kerwin Scott. Hy grond toe gebring word, maar afgeneem het Philip McLaren. Hy loop van vas teen sy opponent. Akker en kaptein van Wyk, weer is dit McLaren.
Nou sy in die hande van die onderkaptein Pieter van der Merwe, nou is dit Ethan Adams. Sterke derduivel, sterk gebouwde buitensenter van Gray. McLaren is dadelijk weer by. Teruggeneem in die 22, laat trajectskop. Gaan hom nie uitkry nie. Met Rente teruggestuur, is dit 'n goeie skop? Nee, ongelukkig vir Outeniqu, daar die bal is direk uit. Audrey, Grey College have to be very vigilant for this man, Keenan Yankees. Heinrich Tron. Alziden Felix, skerpe beweging, sterke Adams. Weer beskikbaar, nou sit Boer Kreer. Beskikbaar, Heinrich Tron, kort aangeen na die buitekant, toe is daar 'n gat vir Pieter van der Merwe, hy soek aansluiting aan die buitekant. Weer is dit McLaren, nou sit 'n lang aangee hier na Ruben Silje in die diskant toe. Beskikbaar McLaren, die kom by. Goeie loop hierdie keer, A.J. Meyer. Weer is dit Tron, die tweede keer wat hy die bal beheer. Selfde kant toe speel hulle Alziden Felix. Nou sit hy in stok en stroom en hy speel hom na die buitekant, pragtig na Kenny toe. Dan sit Kenny wat oorval vir die eerste 3 van Grey College. Siabonga Kenny met die nommer 14 op sy rug. En twee weer Defense. And he had Kenny on his outside with a lot of space to work with. But give credit to Siabonga, Kenny had a few more men to beat. And that's the first try of the match. Vorentoe kom, tref hy hom goed, maar hy gaan hom links druk. 'n Man wat natuurlik die grootste deel van sy hoërskoolloopbaan. Let's look at this. Kenny works well to the inside, meets Luca Potgieter, and with the amount of pace that he possesses, it's just not enough. Siabonga Kenny, he gets that first 5-pointer for Grey College, and they are 5 points to 0. Spel weer hier na die diskant van die veld toe. Onmiddellik is dit Grey College se Santos. Uitdraai die nommer 8, dry gewoonlike nommer 6 flank. Maar 'n moeilike kerel om grond toe te bring. Teruggeneem in die 22. Nou is dit Stok en Stroom wat links en regs ewe goed kan skop. En kyk net daarso, teruggebring. Pragtig, maar die bal is tog uit. Ek wonder of hy direk uit was. Ja, het is toch Outeniqu se ingooi, maar ek wonder of daar die bal nie teruggeneem is in die 22 nie, Edouan. Yeah, I think it was, but I think it's just that error made from Eli Meyer. But Heinz Stockenstrom saw the space and gets it out. Let's see there, Eli Meyer. Oh, unlucky to get that call against him. Dat is toch Grey College se ingooi. Kry die rolmaalbeweging aan die gang. Sien, Liam van Wyk sy kop daar gaan insteek. Outeniqu manne se verdediging sal moet omkom as Grey College eers hier momentum gaan kry. Dan is die hand uit van die skeieregter vir die strafskop. McLaren. Weer McLaren bly na daardie kant toe en is hier nou spasie aan die buitekant. A.J. Meyer. McLaren. Slotmaat Heinrich Tron. McLaren, nou sit Ethan Adams. Wyk wat oorgaan vir die tweede punte, die tweede keer wat Grey College agter die doellyn gaan kuier. Edouan, is dit nie 'n 24 karaat span 3 daardie nie? Definitely 24 karat. It's all about the physicality at this moment. And at this right moment, it's Alziden Felix who sees the space with a double skip pass. And Liam van Wyk in the right areas. He even had one more supporter in the form of Ruben Silje. But it's Grey College that capitalized on a good play so far. Steeds 'n moeilike skop wat op Felix wag. Vroeër gesê, die grootste deel van sy hoërskoolloopbaan het hy op heel agter deurgebring.
Tref hy Gilbert baie goed. Hierdie keer druk hy hom regs verby. Let's just look at this again. It's Felix, and then flings it out wide. And Liam van Wyk against Solomons is or rather Kerwin Scott is a bit of a mismatch. And gets it over 10 points to 0. Meyer, die kom na die diskant toe. Ruben Silje weer onder die bal en klop so 1 of 2 verdedigers en dan klop hy 'n derde een en hy kom byna daar weg. McLaren, Meyer, graad 11 slot van Grey College. Groot toekoms wat vir hom verwag word. McLaren weer teruggeneem in die 22 in. Stok en stroom. Maak seker hy gaan nie direk uit nie. Nou sit Meyer. Weer dit stok en stroom. Hy speel hom na die buitekant toe in die hande van Felix. Felix sit hom weer op sy voet. Meyer wat onder die bal ingaan. Hy speel hom ook na die buitekant toe. Hulle wil hardloop met hierdie bal. Nee, dan word hy tog op die voet gesit. Dit lyk soos jantjies. Weer is dit Felix en nou is dit een vir jou, een vir my. Dan is dit Grey College wat hierdie skopstryd wen. Bal word uitgeskop so op die kwartlyn net binnekant die 22 van Outeniqu. Audrey, and a great kick from Alzir and Felix, but the error made from Keenan Jantjies. He could have had that ball in the red basket quite easily. And pressure mounting on the shoulders of the men from the Southern Cape. Van Wyk, driedrukker, Tron. Kry die rolmaal beweging so stadig aan die gang en dan word daar weggebreek deur Meyer. Steeds aan die kant van Grey College beskikbaar vir Grey College. Felix oorslaan aangee na Ethan Adams toe. En nou sit hy in stok en stroom. Ou die bal wil so fop aangee, maar dan sit Ruben Silje. Steeds is dit Silje as hy grond toe gebring word. McLaren, goeie lyn gehardloop. Dit lyk soos Heinrich Tron. Nee, dis Pieter van der Merwe. Verskoning. Eenvoudig net te goed. Bal wat opgeskiet word, vanaf daardie losgemaal. En vir Pieter van der Merwe gaan jy beslis nie 2 meter van die doellyn afkeer nie. No, if Pieter van der Merwe has the ball in his hand and he's got the white line in his sight, he will just not stop him at all. Let's look at this. Ruben Silje works well to the inside. McLaren sees Pieter van der Merwe, and that is a mismatch, even though it is Maria, the 8th man of Outeniqu. And Pieter van der Merwe, not the first time that we've called out his name this season. It won't be the last, I can tell you that. Ja, oorkompenseer Felix weer met daardie bal. Iemand moet miskien net een van die graad 8's Leithhuis te stuur. Sy skopskoene gaan haal. Pieter van der Merwe wat pragtig daar oor die doellyn seil. Audrey, this is once again the Mani Libbok talk. I know Outeniqu is here, but we have to talk about that. Alzir and Felix, his positional play has been exceptional today. It's just when it comes to that kicking, the goal kicking, it's been atrocious. Onder die bal in, hierdie keer is dit Sander Smit. Hy vorder goed, baie goeie verstaan van die reëls deur Smit. Nou sit Grey College wat aan die buitekant toe speel. Weer Felix so sy trappie wat hy gee. Nou sit Kenny wat aan die binnekant toe kom en daar trek. Chiaponga Kenny is hy plat getrek word op die kwartlyn van Outeniqu. Philip McLaren wat vorentoe beer. Hy wen nog 2 of 3 meter. Nou sit Pieter van der Merwe wat kom diens doen op skramskakel. Danny Creer boer. Is daar die bal uitgeklap. En ja, nou van Hein stok en stroom, dan speel hy hom na die buitekant toe, nou sit Liam Santos wat vorentoe beer, kry die aangee weg en Ruben Silje gaan oorgaan. Eenvoudig net te goed, Pike Rugby, Eduard Trieter. Ruben Silje, a man that was included in Next Gen 15's North-South team of the tournament. He gets a first bite of the cherry in this one.
Let's look at it again. Stockenstrom passes at the right time. Initially, I thought Liam Santos should have maybe worked more to the outside, but gets that offload out amazingly in a magical sense. And Ruben Sillier, he goes to score his first one of the day, and it gives another opportunity for Alziden Felix. And this one he'll have through and get his first conversion of the day. Kyk hoe pragtig gaan hy na die binnekant toe. Die verdediging wat nie hou nie. En hy kry daar die bal weg na Ruben Sillier toe. Nader na die paal toe gaan om die skop makliker te maak. Ons het vroeër gepraat, daar so 'n oombliekie geselsie daar so 'n kringetjie wat gemaak word. Ons het vroeër gepraat natuurlik van die twee slotte, A.J. Meyer en Heinrich Tron. Heinrich Tron natuurlik nou op die Suid-Afrikaanse skole atletiek. 2 medaljes, 1 goue medalje en 1 bronsmedalje. 1 in die diskus en 1 in die gewigstoot. Hy is die Suid-Afrikaanse kampioen onder 18 gewigstoot. Sy pa natuurlik Louis Tron, ook vir die Vrystaat 29 wedstryde gespeel hier in die vroeë 90s. Die rugby gene die loop baie dik in daardie Tron familie. Onder die ballen is dit weer Ruben Sillier, ouder gewoonte. Hierdie keer sit hy so skoppie oor die koppe, maar baie goed gelees deur die agste man en kaptein. Net die agste man Gareth Marie. Jay-Z Olivier, hulle gaan 'n fase probeer opsit in die kwartgebied van Grey College. Dan is dit Grey College wat lyk asof hulle nie wegrol in daardie verdediging nie. En nou is dit so 'n bietjie besluitnemingstyd vir Outeniqu. Wil jy die telbord aan die gang kry of gaan jy kantlyn toe skop, Edouan? Audrey, this is a bit of a catch-22 situation because 3 points are not going to do a lot to their tally at the moment. They really need to try and get some tempo, score some tries, because 22 points is a long, long way away. But in saying that, Ali Meyer has decided that he wants to kick for posts. Now, interestingly enough, he is dangerous from even outside of the opposition's half. So if he can get them into a position where it becomes a 3 or a 6 point game, Ali Meyer can prove to be a change. Ja, 'n mens probeer altyd dink dat as die punte op die skingbord daar is, vat hulle. Want nou is jy dalk weer daar vir 3 punte, dan skielik is dit 22-6. Maar die puntetelling die skuif op 22 punte teenoor die 3 van Outeniqu. Outeniqu natuurlik die woord, die koi woord, vir 'n man met baie heuning. Hierdie keer diep afgeskop deur Grey College. En weer is dit die heel agter Keen en Jantjies. Goed onder beheer gebring deur die Einstein, Stockenstrom. Hardloop vir hom daar in die verdedigers vas, maar dit vat 1 of 2 manne om hom plat te trek. Goed beskikbaar gestel. McLaren, hy speel vir Felix. Felix gaan hierdie keer so laat traject skop aan die oorkant van die veld toe. Skop hom in die broodmandjie van Jantjies. Genoeg tyd. Felix sal hierheen met Rente wil terugstuur, wat hy nie heeltemal reg kry nie. Onmiddellik is dit Outeniqu, en hulle gaan om die lig van die Vrystaat injaag. Hoog, bietjie ver, maar hoog genoeg dat daar sneeu op haar die bal kon gewees het. Een uitstekende skop hierdie keer, en weer is dit Grey College wat die skopstryd tussen hulle self en Outeniqu wen. A few unnecessary kicks, I would say, from Alziden Felix's side, but the last one proved to be quite vital. Gets Grey College back into that half of Outeniqu, and they need to focus on snatching this line out from Outeniqu now. Ja, mens kry die indruk, Edouan, dat Grey wil eerder in hierdie helfte speel. Goed gerank, gelyk soos Roard Keloos. Maar weer is dit Outeniqu. Hulle wil terugkom in die helfte van Grey College aan die oorkant van die veld wat hulle reg kry. Audrey, we've always had a lot of chats considering how rugby has changed, especially at schoolboy level, with a lot more kicks coming into play, just to make sure that you do go and play in the other half, in the opposing half, and that's exactly what Grey College are going to try and do here as well. Vinnige balverplasing, rolmaalbeweging, Tron wat opgegaan het.
kry College hulle momentum daarso terug. Dan gaan hy grond toe, het daar die bal vorentoe gevat, afgeneem deur Outeniqu. Dan word al weggebars. Nou is dit die kaptein Potgieter wat in beheer is. Om die nek daar gevat was dit oog Pieter van der Merwe wat hom probeer ophou. Tog beskikbaar aan die kant van Outeniqu. Vir die eerste keer in hierdie wedstryd kom hy in die agterlyn af. Maar Jantjies kan nie behoorlik raakvat nie. Stokkenstroom, hy kry hom, hy sit hom op sy linkervoet. Ja, hom veld af. Is daar die bal te ver? Is hy te ver, is hy nie? Gaan hy stop? Inderdaad. Doodgedruk. Skeieregter gaan vir hulle terugroep vir 'n 22-inskop. Yeah, I understand why Stockenstroom looked at that option because Keenan Jantjies was met quite hard in contact, so he was staying down for that bit, and there was a lot of space. But I feel like Stockenstroom and Grey College could have rather gone for the counter-attack in that occasion. Hierdie keer Outeniqu wat hom veld afjaag. Net betyds is dit Felix. Sy hoek is nie baie goed nie. Maar hy het stekende skop. Spel verplaas aan die oorkant van die veld tot binne in die halfgebied van Outeniqu. Don't be surprised that the lines that Luca Potgieter run, he's targeting the channel in which Alziren Felix is defending. He knows that Pieter van der Merwe has got the same size as he does. So he's really going to look at attacking that channel of Felix. Weer is dit Kerloos. Hier kom een van die oog van veld af. Al die voorspelers is daar ingedryf daar so deur manne van Outeniqu. Olivier weer op die voet gesit, maar geen man van Grey College vasgeskop en dan sit Outeniqu wat oppik. Jantjies wat tot op die 10 tree stippellyn van Grey vorder. Voordeel die word gespeel vir Outeniqu. Plat aangee, steeds is dit ook in Outeniqu. Grey College kry hulle aan op daardie bal, maar lyk soos Tani Kreer word uit die aarde uitgeloop en is so 'n paar manne en spasie. Steeds beskikbaar. Skeieregter wys nie of hy nog voordeel speel nie. Kerloos uit dan so om een man. Ja, dit was inderdaad meneer Scotty Olivier. Steeds voordeel gespeel vir Outeniqu. Dit wat ek net nou gesê het, Edouan, ons is terug in die helfte van Grey College. Waarskynlik sal hulle weer palle toe skop. 22-6 lyk beter as 22-3. Well, Luca Potgieter has already indicated that they are going to go for posts here. And to be honest, a second half surge, you know, we've still got a lot of time left in this first half, but a second half surge of 2-3 tries and suddenly Outeniqu are going to find themselves in front if they just keep the scoreboard ticking. And this is what pressure is all about. Make sure that you absorb the pressure and keep the scoreboard ticking. Elie Meyer with an opportunity to get furthermore 3 points on the board for Outeniqu. 13 minute wat oorbly in hierdie 11de, so daar's genoeg tyd. Reguitskop vir Meyer. Hierdie keer trek hy van links verby. Vlaar bly af. Oh, then that's interesting, Audrey. So Grey College, they've got the 22 dropout. I can promise you, Alziren Felix is going to chase this one as far downfield as possible. Lekker sweefskop deur Grey College. Onder die bal en is dit die heel agter Jantjies. Maar Grey College wat onmiddellik Shabonga Kenny op sy man daar neersak soos 'n valk op 'n vis. So Grey College have sort of found out the trick for Outeniqu and their key man Keenan Jantjies. So they're going to pile a lot of pressure on him, and that's going to be done by Kenny and Ruben Sillier. And in this instance, Siyabonga Kenny doing that quite excellently. And so Grey College, they've got an opportunity deep in the half of Outeniqu. Het sal interessant wees, Edouan, as die heel agter Keenan Jantjies volgende keer nie gaan skop nie, maar met 'n teenaanval gaan kom. Grey College miskien hier aan die diskant van die veld bietjie verras. The element of surprise, always something that you can expect. Ja, natuurlik alles 'n strategie.
Interessant ook, ons het volgende daaroor gepraat, die meeste skole, die meeste rugby spanne word deesdae afgerig, sit 4 of 5 fases op, en dan slaan hulle na die buitekant toe. En die mens wonder partykeer waarom skole nie partykeer onmiddellik van 'n vaste faset af die bal wyd speel, na die vleuels toe, en dan met die derde of die vierde keer wat jy dit gedoen het, in die middel deurslaan nie. I think the problem comes in, and I've seen this today as well, as soon as you've got a wing and he's being dominantly tackled, the problem comes in that you might lose the ball. This again, that brilliant offload from Liam Santos to Ruben Sillier, in for the 5-pointer. Santos bringing a lot more physicality into this match. Look at this hit, Audrey. McLaren on Yankees, boom son, down you go. And that was and that's what schoolboy rugby is all about. You want the physical hits, you want the running rugby. And you can just see that here on Super Sport Schools. Hashtag time to shine. Spel die kan voortgaan. Van Wyk. As dit Smit wat voorgaan. Seun van Springboks, Philip Smit. Kry weer die rolmaalbeweging aan die rol. En dan kry Grey College behoorlik momentum op daardie bal. As hy afgebring. Nee, hy's tog beskikbaar aan die kant van Grey College. Nee, Grey College het aangeslaan. Goeie verdediging aan die kant van Outeniqu. Problems here for Grey when it comes to maul time. You would never have seen that happen in 2023, so they need to make sure that they focus on keeping the ball, keeping momentum of the maul. And now scrum to Outeniqu, but it's deep in their half. Is Yankees or Meyer going to kick, or is this going to be some running rugby? Olivier, hy wag vir hom agter. Deur die 90 gedraai. Moet sê, Edouan, Johan Kleinhans hier aan die vaskopkant vir Outeniqu. Toe hy gebore is, moes hulle baie naby aan slaghuise gebly het. Groot seun. And also a try-scoring machine is Johan Kleinhans. En weer word hy op die voet gesit deur Ellie Meyer. Siabonga Kenny kry hom onder beheer. Hy gaan hardloop na die bal, kyk so na die buitekant toe vir Stok en Stroom. En dan gaan hy deur 'n gaping kom en hy kom behoorlik deur daai gaping. En nou het hy aansluiting aan die buitekant in die vorm van Sander Smit. Smit die vorder tot op die kwartlyn en dan sê in die hande van Ruben Sillier die 3-drukker. Steeds Sillier, McLaren die wag vir hom. Dan kom hy uit na Felix toe. Pieter van der Merwe, hy kom 3 manne, is nodig om hom plat te trek. Weer na die klein kantjie toe, McLaren. Weer is dit Felix. Pragtig, nou sit die nommer 7 flank, pragtige hardloop. Daar so deur Julian Cosmo. Op die regte plek, op die regte tyd, kyk hy op. En hy gaan oor vir nog 'n 5-punter vir Grey College. It's been great expansive play when the ball is moving through the hands here from Grey College, and a guy like Julian Cosmo finds himself in the right place at the right time. Pieter van der Merwe did great work getting over the advantage line. Look at that offload from Alzira Felix. And Cosmo runs basically over Jay-Z Olifiri, makes a few somersaults in the air, and Cosmo's in for another Grey College try. Het is interessant, Edouan, dat Felix net eenvoudig genoeg tyd het om eers te gekyk het wat hy met daai bal kan doen. Want hy sien hy kan hom nie self met hom hardloop nie, toe kry hy hom nog weghok, hy het baie tyd. Ja, die mannetjie is terug van Leithhuis af, skoene is aangetrek, en dit is Felix, wat daar die 2 punte suksesvol is. Let's look at this again. Felix, he assesses his options, creates the overlap, and Cosmo, Julian Cosmo for a 5-pointer. Grey College are on fire in the City of Roses. 6,5 minute, die wat oorbly in hierdie helfte, hierdie keer gaan Meyer na die oorkant van die veld toe, A.J. Meyer, naamgenoot, vat vir hom raak, skeieregter sê,
Is of hande, of vasgehou. Ja, vasgehou sê meneer Scotty Olivier. En weer besluitnemingstyd. I think, Like us. Audrey, at this angle, you need to go for the line. You need to make sure you try and get a 7-pointer here. Ja, en dit sal waarskynlik 'n lyn staan wees. Roard Kerloos uit al sy balle gevat nog. Waarskynlik die nommer 7 wees wat die lig in gaan opgaan in daardie lyn staan. 5 minute voor halftyd, Edouan, altyd 'n goeie tyd om punte aan te teken. Golden time. 5 minutes before and 5 minutes after half time. It's exactly what Outeniqu need here. Ja, die nommer 7 Roard wat opgaan. Grey College verdediging die wat hou, is hy beskikbaar, is daar 'n teendryf van Grey College kant. Die vlagman se vlag, die skiet omhoog. Daar binne die 5 meter na die doellyn toe. 'n Nuwe lyn staan sal gevorm word op die 5-tree stippellyn. Outeniqu, they can be happy with this outcome. Good counter-rucking from Grey College at the breakdown. Now they really need to use this opportunity. Kerloos waarskynlik weer. Ja, maar hierdie keer is dit Grey College wat afneem in daardie lyn staan van Outeniqu. Meyer, dan word daar vorentoe gedryf eenvoudig deur Grey College tot op hulle 22. Philip McLaren die wag vir hom. Steeds is dit Grey College. Skeiedsregter gaan vir hulle terugroep. Vir daardie oortreding onkant spel aan die kant van Outeniqu. So 'n bietjie uitkomkans vir Grey College vanuit hulle eie 22. Nou word die linkervoet van Stokkenstroom gebruik. Maak nie 'n fout nie. Stokkenstroom will definitely feel a bit of pressure playing in the first side for the first time since they played against Trio in that first weekend, I believe. So he'll definitely want to make his opportunity count today. Meyer dadelik uit na McLaren toe. Cosmo verander van rigting, dan sit hy hom op die voet. Dalk net te ver. So 'n bietjie 'n jakkals draffie agter. Stokkenstroom wat onder die bal in seil, hy sit hom op sy linkervoet. Gaan hy te ver wees? Ja, net te ver. Ongelukkig vir Stokkenstroom. Wys daar vir sy medespelers, hy's jammer. Audrey, this guy is a good player, but I really don't know what he was trying to do in that instance. The kick, maybe an up and under. It would have been a better option for Ruben Sillier to chase, but it wasn't the idea. Van der Sand. Dan lyk dit soos hy's Amen wat op die veld verskyn het in die tussentyd. Uit goeie meter of 2 gewen daar. Steeds is dit Outeniqu. Hy bal moet net so 'n bietjie vinniger kom Edouan. Hou hulle om daar om die pilaar, maar teruggeduik deur Grey College. Nou sit weer hy's Amen. Op sy rug. Steeds beskikbaar. Weer hy's Amen. Dan speel hulle hom agter toe Olivier. Kaptein Potgieter, nou sê in die hande van Jantjies. Binne toe gebreek deur Solomons. Olivier wat nie heeltemal kan raakvat nie, gaan Pieter van der Merwe by daai bal kom. Vorentoe geskop deur Grey College, maar die kantlyn wat oorkant van die veld wen. Ja, Edouan is so 2 minute voor halftyd. Kan so 'n bietjie losstorring. Spelers is moeg. Warm daar buite. Definitely a lot different than the conditions these two sides played in last year in George. Grey College will prefer it the way that it is, the hotter conditions. That's how they train. Hierdie keer opgegaan deur Gareth Marie. Maar as getalle in die lyn staan
Waar meneer Scotty Olivier nie tevrede is nie. Vryskop aan Outeniqu, vinnige tikskoppie. Vat die bal onmiddellik op na Grey College toe. Baie goed gehardloop daar deur Michael Cronje. Uit verlede jaar die nommer 4 trui gedra. Nou is dit die agste man Gareth Marie. Hy loop vir hom vas daar teen Liam van Wyk, die kaptein van Grey, wat hom ophou en dan spartel hy soos 'n vis wat nie asem kry daar nie. Ethan Adams, hy gaan na die buitekant toe en byna onderskep deur Cowan Scott. In die proses sê die skeieregter, dit was 'n aanslaan aan die kant van Outeniqu. Waarskynlik die laaste vaste faset van hierdie helfte. Grey College wat voorloop 29 punte teenoor die 3 van Outeniqu. Last opportunity to prove their physicality for both sides in this first half. They can make a definite change to the scoreboard as well. Skram wat oorgevorm moet word. Ja, is Johan Kleinhans wat natuurlik af is. Hier op die vaskopkant. Dion Venter, hy sal nie omgee teen wie hy druk nie. Claren. Ja, goeie bal vir Grey, maar dis Felix aan speel hom aan die buitekant toe. En dan sit hier van Erwin wat net 'n vinnige pyplyn hardloop. Speel hom aan die buitekant toe na sy loskakel toe. En dit is Jalzien Felix. Briljante rugby Grey College van 'n vaste faset af. Maar was dit nie pragtig hoe Ethan Adams deur daai gat gekom het nie. Die lyn wat hy gehardloop het was perfek. En dan speel hy hom na die buitekant toe. In die hande van die loskakel Jalzien Felix en hy gaan oor vir 5 punte. That's what South Africa has been asking for. They've wanted the flair of Ethan Adams. And just gives that pass out wide. He breaks the line. And Jalzien Felix, we don't even need to see that replay because he didn't have to do any work at all except for running close to Ethan Adams. En dan sit ook meneer Scotty Olivier by die halftyd fluitjie blaas. Die telling die het opgeskuif na 36 punte teenoor die 3. 36 vir Grey College, 3 vir die oorskool Outeniqu daar van George. Edouan, Grey College wil nou die krane oopdraai, maar dit gaan 'n stylbeeld vir Outeniqu wees. Kan jy traan? Hulle sal baie vir mekaar te sê wil hê in hierdie volgende 5 na 10 minute toe. Audrey, yes, time for half time and we'll definitely be back in a few minutes. But for now, the score, Grey College is 34, Outeniqu 3.
We are back at the factory of Springboks in Bloemfontein. And it's Grey College's first side that lead 36 points to 3 against Hoërskool Outeniqu. It's been a dominant half by this Grey College first team side in their comeback game. Stockenstrom, that was the first try, giving it out to Siabonga. Kenny does good work to beat Luca Potgieter, the captain and inside centre. Pieter van der Merwe, just look at this vision from Alziden Felix. Gets it out to Liam van Wyk, who scores the second try, the captain. This time Pieter van der Merwe. He runs the hard line, gets over the line for Grey College's third try. And this Liam Santos, initially he thought that the idea that he had was wrong, but the offload he got away to Ruben Sillier was exquisite. And the left winger scored a try as well. Look at this, once again it's the vision from Felix. Beats his man, he gets Xavier Solomons to commit to him, gets the offload away, and Cosmo in. Just look at this, this was the try so far for me. Ethan Adams, if he's got the afterburners on, it's an amazing run. That pass for me looked a bit forward at first. It looks forward to me now as well, but Alziden Felix scored the last try of the first half, and that is how Grey College got their 36 points. Audrey Hechte, you're the man here behind the microphone, the man in the lead. Grey College, what a half they produced in the first half. Ja, sover uitstekende rugby deur Grey College gespeel. Maar dit sal Avery Mini en Henry Grimes van Outeniqu wees wat hard sal praat. Hier by die halftyd fluitjie met hulle span. Hulle is die afrigters van Outeniqu. Outeniqu natuurlik ook hulle quota Springbokke opgelewer het. Van Conradie, hier van die 60er jare, nooit 'n wedstryd vir die Springbokke gespeel nie, maar 'n Springbok nommer het. Nommer 404 en hy het oorgegaan in 1965 na die Britse eilande toe. Maar nooit 'n wedstryd vir die Springbokke gespeel nie, maar sy naam is by die Springbokke. Dan natuurlik daar die briljante heelagter van die 80s, Johan Jenus wat vir die Bulle gespeel het. SWD, hy het sy tande gesny, daar so by die SWD, by Outeniqu. En dan ook Marco Wenzel, Springbok slot, Springbok los voorspeler. Maar iemand waaraan ek vanmiddag dalk 'n bietjie hulde wil bring, is daar die skeieregter van Suid-Afrika, Francie Miller, wat in 2016 oorlede is. Ook 'n paar toetse in sy lewe geblaas. Hy is ook 'n man wat 'n oud kwagga is. In Port Elizabeth gebly vir die OP. By hulle skeieregtersvereniging het hy diens gedoen. En hulde ook aan Francie Miller, een van Suid-Afrika se groot skeieregters. Maar om terug te kom by hierdie wedstryd, Edouard, dit is 'n styl optrede, langdag op kantoor vir hierdie manne van Outeniqu. Hulle is ver van die huis af. Yeah, Audrey, I expected Nicolas Dievenage, the blindside flanker, to be putting a lot more pressure on the kickers as he have done. But it's Grey College in the form of Alziden Felix, who gets a lot of space at the back and has a lot of time for the kicks. But the physicality today has been enormous. And I don't know if Outeniqu has the arsenal to make sure that they can stop that attack. Alziden Felix, the kicking game hasn't been going well for him, especially the goal kicking game. Kicks out of hand has been brilliant. But his possessional play, making sure that he fires his back line, is extremely well. And we'll restart this match now with Alziden Felix. Let's see what happens in the second half. Teken word gegee. Die spel word begin vir die tweede helfte. Diep afgeskop. Middelik onder die bal in. Dit lyk soos Xavier Solomons, hy word vasgevat in sy 22. Verskoning, het was Damons gewees, steeds in die hande van Outeniqu, was daar die aanstaan of nie. Nou hou hulle om by die voorspelers. Sterke der duivel, klein geld. Vanuit hulle eie kwartgebied, maar hy is teruggeneem. Onder hom in, Ein Stockenstrom, hy sit hom op sy linkervoet, gaan hy spasie kry in die oorkant. Dan laat hulle toe dat die bal op. Elie Meyer
kyk eers sy opsies toe en dan is dit so laat traject skop weer. Maar is Felix wat van wag agter. Selfde medisyne word op daardie bal gesit. Hierdie keer Keenan Jantjies onder hom in. En so 'n piesangskop na die buitekant toe. Die kantlyn wat gaan wen. Die vlag wat omhoog skiet aan die oorkant van die veld. Die spel word verplaas tot so net binnekant 2-3 meter binnekant die halfgebied van Grey College. Ja, Edouan, is nog 'n bietjie van 'n skopstryd wat deurlopend deur Grey College gewen is. Maar ek sal nog steeds daarvan hou dat Outeniqu die bal so 'n bietjie meer moet lig gee. Hulle het oor as genoeg spoed op hulle punte. You know, we want to see Xavier Solomons and Cohen Scott get into a game a bit more as well, but they're just not given that opportunity. Meyer is ook op die veld as 'n plaasvervanger vir Outeniqu, afgeneem deur Grey College. Pieter van der Merwe wat binnekant toe breek en al trek van der Merwe by 2-3 manne verby, kry nog steeds nie van der Merwe vasgevat nie as hy dan grond toe gebring word. Bal is beskikbaar vir Grey College, voordeel word gespeel. En dan sit McLaren wat so 'n bietjie wag. En hy melk daardie strafskop uit die skeieregter uit. Eerder die strafskop nou hê as wat hulle die voordeel speel. Felix die kom nader. En hierdie keer maak Felix 'n fout agter die hoekvlag, skop hy hom uit. En hulle behoort te skram van waar hy geskop het. Audrey, unforced error. We've been praising him, Alzir and Felix. But this kick out of hand, it was just absolutely wasted opportunity for Grey College. And now the forwards are going to have to try and win this ball back. They've got a 781 kilogram pack of forwards, have Grey College. Heinrich Tron, the heavier of that 8 forwards at 115 kgs. Sy het kom aan die kant van Outeniqu binnekant toe gebreek deur die kaptein Potgieter. Sy palle die word vir hom gelig. Beskikbaar aan die kant van Outeniqu. Dan sit die loskakel Meyer. Hy sit hom oog in die lug en op. Ruben Silje uit nog nie 'n fout vanmiddag gemaak nie. Hy speel na sy loskakel te Felix. Terug na Silje toe. Silje wat binnekant toe breek as hy vasgevat word. McLaren. Nou sit Tani Creer. Weer McLaren, maar hy word vasgevat. Een van die reserves wat opgekom het. Beskikbaar vir Grey College, hulle hou hom daar by die voorspelers. En nou sit die kaptein aanslaan Grey College. Scrum Outeniqu. Audrey, it looks like Outeniqu have arrived for this second half. They're not going to go home wondering what if. And they're really taking the fight to Grey College now. And forcing Grey College to make the mistakes. And that's all they're going to use. They're going to play from the mistakes made by Grey College. And now they not even getting over the advantage line as much as they would have wanted to. An opportunity now for JZ Olivier to feed. Om die skram gebreek deur die agste man Olivier, maar nie raak gevat deur Scott nie. Onmiddellik sê die skeieregter, kom ons skram kerels. So 'n bietjie opwinding aan die oorkant van die veld. Well, they are young men and there will always be a bit of emotions, Audrey. But Cohen Scott, that was really his first opportunity with ball in hand. And he then goes on to knock the ball on. It's a bit of pressure maybe on the shoulders of the wingers of Outeniqu. McLaren reguit gehardloop deur Felix kort. Sit hy vir Pieter van der Merwe in die gat in. Terug na Felix toe. Dan gaan hy na Ethan Adams toe. Net eenvoudig briljant. Felix wat na van der Merwe speel. Van der Merwe terug na Felix toe. En dan 'n lang aangee oor na Ethan Adams toe. Net eenvoudig te goed. I have no words. This is one of the best tries of the season for this Grey College side. Ethan Adams puts his name among the scorers for today. Just look at Pieter van der Merwe breaking through Jalzir and Felix and then back out to the outside. Ethan Adams and Cohen Scott had no chance there. What a try from this Grey College side.
Verantwoordelikheid vir die skop nou vir Stokkenstroom. Hy sny daai pale in 2. Ja, die tussenspel Edouan tussen Felix en Pieter van der Merwe en Ethan Adams is iets om te aanskou. En as jy hierdie drietal 'n geleentheid gaan gee, dan gaan dit eenvoudig vir jou chaos veroorsaak. That's how we've come to know Pieter van der Merwe, the line breaks that he makes. And that's exactly what makes him so dangerous. Meyer wat afskop, hierdie keer dieper. Ruben Silje, ouder gewoonte, breek uit 3 of 4 verdedigers. McLaren teruggeneem in die 22, dan kom hulle weer uit, lyk soos Liam van Wyk. Nee, dis Heinrich Tron. McLaren weer teruggeneem, nou sit Adams. Dan bring hulle hom in die agterlyn na Felix wat eers hoek trap en dan gee hy die bal na die buitekant. Dan sien Bonga Kenny toe wat grond toe geneem word. Ja, ek weet nie of ek heeltemal saamstem met daardie een nie. Ja, hy beduie daar nie weggerol nie. Maar hoe dit ook al sê, is strafskop vir Grey College. Maybe a bit of a get out of jail free card for Grey College. And Stokkenstroom with his left boot of his. Good to see that Grey College have another option when it comes to goal kicking, and Stokkenstroom taking that responsibility. And this line kick of his also not as bad. Grey College make an entry back into the half of Outeniqu. Ja, ek wag natuurlik nog vir Stokkenstroom om daai agterlyn in te kom met sy vaart en krag. Hierdie keer heel agter in die lyn staan Liam Santos. Hy hardloop 'n goeie lyn en dan maak hy reguit as hy vasgevat word, kry die bal tog weg. Beskikbaar aan die kant van Grey College. McLaren speel na dieselfde kant toe. Steeds is dit Grey College wat daar probeer 'n bres slaan in die verdediging. Nou is dit die voorspelers dan sê in die hande van die McLaren weer. Hulle is by die doellyn. Nou sit A.J. Meyer. Daar die bal moet nou terugkom enige oomblik. Kan hulle vir hom terugkry of is hy aan die kant van Outeniqu? Nee, hy is tog aan die kant van Grey College. Liam van Wyk wat probeer om daar oor te kom, stel die bal weer beskikbaar. Weer is dit Grey College, McLaren wat vir hom optel. Nou is dit Dean Venter. McLaren speel hom na die buitekant toe, Wyk pragtig daar so aangee. Ruben Silje uitdraf om. Kon nie mooi sien wie daai aangee. Daar so in die hande van Ruben Silje gesit nie, was dit Stokkenstroom. Maar eenvoudig net te goed in 'n baie klein spasie, Edouan. Kom Grey College weer op 'n uitstekende manier deur. Yeah, they look to use that blind side. I saw McLaren was going to go same side. Alzir and Felix with yet another incredible offload. And he finds his left winger, Ruben Silje. I mean, it looks like he's doing a few tricks as if he was in the circus, Alzir and Felix, but it's just working out for him today. And if it's your day, it's your day. You need to make sure that you get onto that train, Audrey. Ja, mens wonder net waar hy die tyd vandaan kry om hy aangee is weg te kry. Stokkenstroom, kop af. Gaan hy inkrul? Ja, hy bly sy lyn hou. Nein, Stokkenstroom. 4 punte vir die middag agter sy naam sover. Goeie, soliede wedstryd wat hy speel vir Grey College hier van die agterste vesting af. Felix wat so pok spring daaroor. Maklik vir Silje wat net omdraf nader na die pale toe. 5 punte vir Grey College. Meyer hierdie keer nie so diep nie. Dit lyk soos A.J. Meyer en daar trek A.J. Meyer die slot. Hy gee hom weer na Ruben Silje toe. Nie vasgevat nie, staan weer met die bal op. McLaren wat bykom binne in die halfgebied van Outeniqu. Nou gaan Grey College vir hom wyd speel. Felix wat hier so op 'n buitesenter posisie is. Binnekant toe gespeel. Nou sit Smit. Dan speel hy na Ethan Adams toe. Gaan Ethan Adams nommer 3 kry. Ja, Ethan Adams gaan sy derde 3 druk in hierdie wedstryd. En nou draai Grey College behoorlik die krane oop. Wow, what an exceptional try. The interplay between these backs are just incredible.
Zander Smith, inside ball to Ethan Adams. And he beats 2 men to score his brace. Second one of the afternoon for the outside centre. Well, apologies, Mr. Achter says that was his 3rd try of the afternoon. Ja, ek kan verkeerd wees. Verskoning as ek is. Dat ek die een aan Ethan Adams gegee het in plaas van Pieter van der Merwe. Maar hoe dit ook al sy, 6 punte vir Heinz Stokkenstroom. Goeie werk daar deur Zander Smith. Maar ek moet sê, Edouan, dit moet 'n vreesaanjaende gesig wees as Adams op jou afkom. Want die man is groot gebou en uitspoed. Weer Meyer wat onder hom inseil en presies dieselfde as die vorige beweging. Wen 'n meter of wat as hy grond toe gaan. Skryf maar die naam van Meyer ergens neer. McLaren. Nou sit Heinrich Tron. Weer McLaren. Stokkenstroom op sy hotklou. Veld af. Vir die eerste keer met 'n teenaanval deur Outeniqu. Bal word nie behoorlik weggekry nie. Was daar 'n aanslaan van Grey College. Voordeel die word gespeel. McLaren die kom verdediging doen aan die diskant, beskikbaar aan die kant van Outeniqu. Luca Potgietery speel sy hart uit vir sy span. Grey College met wegrol daar. Olivier ouel hom by die voorspelers, maar die bal is aansienlik stadiger die oomblik as Outeniqu aan die bal vat. Dan besluit hulle gaan eerder in die halfgebied van Grey College speel. Ruben Celie, hy speel terug na sy loskakel Felix toe, wat hom op sy voet sit. 'n reuse skop aan die kant van Felix. Hy word hanteer daarso deur Meyer. Dan so byna gelyk asof hy uit is. Onder die bal in is Heinz Stokkenstroom binnekant toe gebreek deur die Heinz Stokkenstroom en dan kry hy hom weg na Felix toe en dan trek nog 'n 3 vir Grey College. Eenvoudig vir Julian Cosmo. Hy gaan oor vir nommer 2 aan sy kant. Middelike teenaanval Stokkenstroom, Felix en toe Cosmo. Wow, the tries that Grey are scoring are just getting big. Goeie skoot van die kameramanne. Stokkenstroom maak nie 'n fout nie. Let's look at the replay. So Stokkenstroom gets the ball in hand, decides to go on a run. Good little of a sidestep, and check that offload. Out to Alzira Felix, who offloads yet again. Julian Cosmo, probably the easiest try he'll score for Grey College's first side. And oh my goodness me. Maar was dit nie briljant hoe Felix vir Stokkenstroom gewys het om na die binnekant toe kom nie en hy toe self na die buitekant toe gegaan. Die bal van daar af gespeel na Cosmo toe. Meyer. Meyer. Weer 'n meter of wat vir Meyer. Hierdie keer is dit 3 meter. McLaren, Heinrich Tron kort aangee na Pieter van der Merwe toe wat baie goed opgehou word. McLaren vinnig hierdie keer terug na Stokkenstroom toe op sy hotklou. Hy kan nie direk uitskop nie. Jag hom in die middelveld af. En is hierdie 'n teenaanval vir 'n slag van Outeniqu. Binnekant toe deur die heel agter aanslaan deur Grey College sy Ethan Adams. Meyer. As dit een van die groot manne, dit lyk asof Johan Kleinhans terug is op die veld. Olivier die wag vir hom, weer is die bal te stadig. Binnekant toe gespeel na Potgieter toe, maar hy gaan afgeneem word. Skeieregter sê daar was nie voordeel gewees in daardie aanslaan van Grey College nie. Vir hulle al die pad terugroep vir 'n vaste skram voordeel die aan Outeniqu. Johan Kleinhans, you mentioned he's a big guy, try scoring machine. He scored 2 tries at the recently concluded North-South tournament. And this just not Outeniqua's day thus far.
They beat Menlo and Pretoria Boys High at the North-South tournament. And today, trailing by 64 points to 3, Audrey. And this is painting a much different picture from last year's fixture down in George. Ja, 'n skool wat verlede jaar 100 jaar oud geword het, vanjaar 101 jaar, maar vat niks weg van die rugby wat hulle al gespeel het in die verlede nie. Vir Grey College geklop in 2005 en ook vir Grey College geklop natuurlik in 2013. Opgetel agter die skram Gareth Marie, hy vorder 'n meter of wat. Dan sê die skeieregter, Anne en daardie losgemaal. Sal waarskynlik maar kantlyn toe wees vir Outeniqu nou. Lyk of Adam Nieuwoud ook op die veld is, Edouan. Jy kan dit dalk net bevestig. Now, Adam Nieuwoud was axed after that match against Jeppe. He is back into the lineup today. He's wearing the number 20 jersey, Adam Nieuwoud. Getting another cap to his tally for the Grey College first side. I think no one else has more caps than Michael Cronje with 28 caps for Outeniqu in this match today. Dan sit Grey College wat afneem. Liam van Wyk, hy vorder 'n paar meter en dan kry hulle hom net nie vasgevat nie. Is nog steeds Liam van Wyk oor die 10 tree stippellyn, dan speel hulle hom Wyk. Ethan Adams binnekant toe weer Ethan Adams en dan trek hy deur die gat en dan trek Ethan Adams binnekant toe, buitekant toe en dan kry dan net nie die verdediging hom vasgehou nie. Ongelukkig gaan daar die aangee verlore, maar dis Grey College wat weer afgeneem het in die vorm van Ruben Selje. Klein kantjie toe, hierdie keer Elfzyden Felix en is steeds Felix wat al 'n gat probeer maak. Nieuwoud hierdie keer in die verkeer en beskikbaar. Aanslaan, voordeel wat geblaas word. Pieter van der Merwe. McLaren. Nou is die groot manne by. McLaren, Meyer. Hy kom gewoonlik 'n meter of 2 verby. Breek so 1 of 2 verdedigers. McLaren. Lang aangee, binnekant toe gebreek deur Hein Stokkenstroom as hy vasgevat word. Weer is dit McLaren. Dian Venter. Die speler met rol. Bal wat stadig gemaak word, weer McLaren klein kantjie toe. Skeieregter wat die hele tyd voordeel geblaas het en hier is 2 manne wat net 'n nommer of wat wil uitruil. Lyk so skutte van Outeniqu. Probably a bit of frustration setting in. Really, if it's not your day, it is very frustrating. Jonathan Skutter there on screen. But Grey College, they've got the penalty. And has he kicked that ball dead? Ja, ek dink hy's weer agter die hoekvlag verby, Edouan. Dis tog Outeniqu wat met 'n aanval kom, beskikbaar aan die kant van Outeniqu, Olivier. Dan word hy wyd gespeel aan die buitekant, is hier so spasie. Nou moet hulle dit net gebruik, Solomons. Siabonga Kenny wat hom vasvat. Pieter van der Merwe, hy kom red. Goeie werk deur Dian Venter, maar die bal wat in die proses verloor word. Ja, en soveel goeie spanne. De afrigter sal gesê het, nou moet strukture in plek bly. 64-3 voor te loop. Sien die horlosie se tyd is nie heeltemal daar. Het lyk asof dit so vir 'n oomblik gaan stil staan het. No, Audrey, we have got about 13 and a half minutes left in this second half. Ja, dan gaan hy ook hardloop tot op 35 minute. McLaren, Felix, Lang. And yeah, Grey College, it feels like a bit of their momentum has gone down in the last minute or so. They're making some stupid mistakes. Outeniqu started the first part of the second half quite well, and
just once again things not going their way. Ja, dis Johan Kleinhans, hy druk nou hier aan die loskopkant vir Outeniqu. Devin Kleingeld, hy's af. Ingesit deur Olivier. Skerp beweging daarso. Een van die spelers van Outeniqu, maar reguit in die hande van Nieuwoud. Nou sal Grey College met 'n teendryf moet kom om daardie bal terug te kry. Maar hy's afgeneem deur Outeniqu, skitterende verdediging Outeniqu, Olivier. Dan bring hulle hom Potgieter, die kaptein, gaan hy hom op sy voet sit, hy sit hom op sy voet. Die kantlyn die wat wen, maar 'n goeie gedagte van Luka Potgieter. Yeah, the inside balls are proving quite good for Outeniqu. They're getting over the advantage line, and specifically due to that one man, Luka Potgieter. Xavier Solomons, we haven't seen him a lot. It's been like he's been hibernating today. Would have been good to see him at full pace today, but just not getting that opportunities. Grey College's defence is closing up all that opportunities for the ball to get to Solomons in any way possible. Ja, ek het dit vroeër genoem, Edouin. Die span van Outeniqu natuurlik 2 keer vir Grey College geklop, 2005 met 29-19. Niemand anders nie as Koenie Oosthuizen en François Steyn was in daardie span van Grey College gewees. En in 2013 het hulle vir Grey College getroef 22-20. En raai wie was in daardie span van Outeniqu? Doan van der Merwe, daardie skitterende vleuel van die Skotte, Warwick Galant, en dan ook die briljante 7-speler van Outeniqu, Dewald Iman. En in Grey College span was die Stommers heel agter EW Viljoen in 2013. Interessant ook, die fisioterapeut van Grey College, Jaco Kolyn, hy het ook in daardie wedstryd gespeel vir Outeniqu. Hy's 'n oud kwagga, maar vandag is hy aan die Grey College kant. Hy het in 2005 vir Outeniqu gespeel. Well, there's always still a lot of talk about that 2013 Outeniqu team. As you said, that included Duan van der Merwe. And what they would have done to have a guy like Duan van der Merwe on the wing today. The physical side of the wings proving great for Grey College. Grey College wat uit hulle eie 22 gaan hardloop. Baie goeie hardloop hier deur Siyabonga Kenny, en daar trek Kenny, hy soek aansluiting aan die buitekant. Hy kry dit in die vorm van Hein Stokkenstroom. Stokkenstroom wat binne te breek, en hy sit nou net sy oor 'n trek uit plat. En is Hein Stokkenstroom wat onder die pale gaan kuier. Vanuit hulle eie kwartgebied Grey College. Maar Siyabonga Kenny, briljant gehardloop, goed opgevolg deur Hein Stokkenstroom, wat na die binnekant toe breek, en hy gaan plant daar die bal reg onder die pale. Kyk hoe briljant. Hein Stokkenstroom, right place, right time, and then he puts on the afterburners, and the fullback is in for a try. Hein Stokkenstroom, he is proved that he belongs in this side today. He's played exceptionally well as the fullback, and now he's got another opportunity to add 2 more points to his name. He does exactly that. 15 points contributed by Hein Stokkenstroom, the fullback. Audrey, what a game from him. Ja, en is dit nie net eenvoudig nie. Hy het nie probeer enigiets snaaks te doen nie. Die basiese goed perfek reg gedoen. En hy word beloon met 5 punte reg onder die suidelike pale van die hoofveld van Grey College. Kort afgeskop deur Elie, hy vang die hele Grey College aan die slaap steeds. Is dit Meyer, maar dan sal aanslaan weer van Outeniqu, en is dit nie maar die weergawe van hulle spel vanmiddag nie. Audrey, that is the frustrating part of it. Elie Meyer, he saw the option open to go for that grubber kick-off, and then the ball knocked on by Maria. And there's a few more substitutions on the field now. Henry Nel for Outeniqu, see him on the field. Also see Bernard Wessels, the replacement scrum half. Grey College with a scrum. And Audrey, we have to ask the question, has this been the comeback that Grey College wanted?
after the last game they played at the North-South tournament. Ek het nie twyfel in my gemoed oor daardie stelling nie. Grey College wou 'n punt vandag bewys. En ongelukkig was dit Outeniqu wat dit moet ontgeld het. Maar soos ek soveel keer al gesê het, die statistiek van Grey College sê, hulle moet een wedstryd uit 10 uit verloor. En niks maak hierdie span so wonderlik, dat hulle nie kan verloor nie. En op enige dag in Suid-Afrika, seker die top 10 skole, kan hulle op enige dag mekaar klop. En dit is wat rugby so gesond hou. Wessels wat natuurlik vir die Cherries vroeër 'n briljante game wedstryd gespeel het. Maar hierdie keer word Grey College stikkend geskram. Wow, didn't see that one coming. Outeniqu with a huge scrum here in the half of Grey College. And might be a few tired bodies there in the front row for the home side. So they really need to look out for that. Is it time for a few substitutions to make their way onto the park now? Ja, dit sal baie beteken vir Outeniqu net agter die doellyn te kan gaan kuier. Van der Sand. Maar weer is daar aanslaan aan die kant van Outeniqu en dan weggebreek voor om die lyn staan deur die kaptein Liam van Wyk. Beskikbaar vir Grey College. Nou sit Marcel. Wyd gespeel deur Ethan Adams. Nou sit weer Ruben Silje uit die bal lewendig gehou die heel middag. Goeie voete van goud. Weer Ruben Silje. Nou sit Liam Santos, die agste man. Hy word omgedop daar op die middellyn. Wessels. Pragtig in die gat ingesit deur Silje en hy gaan agterom. 3-4 manne hou hy besig. Meyer alomteenwoordig. Wessels. Boer Kreer. Nou sit hulle die fases op Grey College. Felix, Ethan Adams, kaptein van Wyk, Julian Cosmo, en hy stuur vir Kenny weg. Was daar die vorentoe binnekant toe getrap deur Kenny. Liam van Wyk, was daar ja aanslaan of nie? Nee, sê die skeieregter gaan aan. Steeds Grey College. Weer is dit Grey College aangee. Een van die voorrymanne, Wessels, ruk hom los daar uit 'n verdediger uit. Dan word daar oorgeduik. Dit lyk soos Meyer. Ja, dit is Meyer. En wel verdiend vir daardie slot wat deurlopend hard gewerk het vanmiddag. Yeah, this is just great interplay by the whole squad on the field. Meyer just finishing it off. You can start to see the backs look a bit tired. They've worked hard today to earn this victory. They needed to prove a point. Grey College, and it's the young grade 11, Heinrich Tron, up against the two older locks is Meyer as Heinz Stockenstrom adds another 2 points to the tally. Here's the replay. Meyer just easily picks it up. No one to defend that first channel next to the ruck. Meyer, one of the easiest tries he'll score this week. 76 points to 3 for Grey College, and we've got just under 4 minutes left, Audrey. Ja, Meyer natuurlik die broer van Lucas Meyer, 2 jaar terug, die skoolkaptein van Grey College en die kantman van Grey College. Hy speel nou daar by die bulle, se junior rugby. Wessels die wag vir hom. As hy hom oppik, gaan hy uit na Felix toe. Nou sit Stockenstrom uit 'n paar punte agter sy naam gesit vanmiddag. Weer is dit Meyer. Felix wat kom red agter. Nie 'n goeie hand gee nie. Die skeieregter sê daar was omkant spel aan die kant van Outeniqu, voordeel wat geblaas was. Dit gaan interessant wees. Skop ons of hardloop ons, Edouard? Audrey, I think it'll be a kick, but it'll be a kick for line. Felix with the right boot. He'll look to get touch. Grey College, they'll want to
have another go at a line out. Lyk ook of Tariq Chambril op die veld is. No, interesting, he's replaced Pieter van der Merwe. So Pieter van der Merwe, he'll have a bit of a rest next to the field. Give opportunity to the young Chambril. Hoger rank Meyer. En dan kry Santos die rolmaalbeweging aan die gang. Dian Viljoen wat sy kop daar gaan insteek. Liam van Wyk wat sy kop daar gaan insteek. Steeds is dit Liam van Wyk. Hulle kry nog steeds daar die rolmaalbeweging. Maar dan word hy oor die voete geval. Liam van Wyk wat reg deur die middel hardloop. En hy maak soos verlede jaar wat hy 'n 3 teen Outeniqu gedruk het daar onder in George. Doen hy presies vandag, presies dieselfde sy tweede ene. Die kaptein van Grey College, eenvoudig briljant. Yeah, Grey College, that's the forward interplay you want. They set the driving maul, and then at the last moment, Liam van Wyk spots a gap. And he goes and scores. He's second of the afternoon, the captain. He's played a pivotal part in this side. Grey College, they have now entered the 80s. And if you're a supporter of Outeniqu, this is becoming rather ugly. Ellie Meyer, hy begin weer die spel. Marcel Coetzee kan nie behoorlik raakvat nie. Masiabonga Kenny. Nou sit Wessels binnekant toe, buitekant toe. En dan klop hy 2-3 manne. Ja, en dan word hy plat getrek. Niemand is beskikbaar op skramskakel nie. Met daardie aansluiting by die losgemaal. Is dit duidelik aan die skeieregter sê, kom nie deur die hek nie. En daar trek Felix wat briljant speel so ver na die binnekant toe, na Tariq Chambril toe. Grond toe gebring. Dian Viljoen, hy kry vir Santos in die hande. Bal wat verlore gaan, opgetel deur Outeniqu, beskikbaar aan die kant van Outeniqu. Hulle sal wel wegkom hierso. Opgehou deur Grey College en nou moet daai speler gelos word, anders is dit 'n strafskop. Ja, dit is 'n strafskop. En dit sal waarskynlik die laaste beweging wees van hierdie kragmeting. Adam Nieuwoud with a bit of a high tackle there. Really need to look at the discipline in these stages. I know they are far ahead. Gives opportunity to Keenan Jantjies, and we could see some of the players cramping. Jantjies, the classy fullback, finds the touchline again. Opportunity for Outeniqu. They haven't scored a try yet. Can they score one now? Ja, aan die ander kant is daar nog so 'n bietjie petrol in die tank van Grey College. Meyer, hy gaan hoog op, nog 'n lyn staan bal. Wessels. Steeds is dit Grey College wat vorentoe gaan, dan sit nog steeds Wessels. Chambril, hy's aan die buitekant, is daar spasie. Dan so byna onderskep. Felix. Soos die 100ste maal vanmiddag. Meyer hierdie keer. Weer is dit Meyer, gaan hy die bal wegkry. Klein kantjie toe Ethan Adams. En daar trek Adams. Hy gaan nog 'n 3 kry. Adams wat sy 4de 3 kry, as ek dit nie heeltemal verkeerd het nie. Eenvoudig ruk hy hom los. En dit word 88 punte teenoor 3. Met nog 'n doelskop wat moet kom. Edouan Trieter. Die naam van Ethan Adams. Ergens gaan hulle hom neerskryf. Audrey Ethan Adams just adds the exclamation mark. No one would have backed him to score from a position like that. And there he goes. The last bit of gas he has in the tank. Uses it to beat Ellie Meyer. Makes it 88. Heinz Stockenstrom, he has the opportunity to make it 90. It's been an absolute lashing to Outeniqu. It's not been a good day at all for the men of George in the City of Roses. Die oudleerders
Die enige leerders van Grey College, hulle hardloop op die veld. Hulle wens die eerste span van Grey College geluk met daardie oorwinning oor Outeniqu. Maar Edouan, om alles bymekaar te trek, volgende week speel Grey College onder in die Parel, teen Parel Gimnasium, en om daardie struktuur bymekaar te sit, gaan nie baie maklik wees nie, dit gaan 'n harde wedstryd wees. Parel Gimnasium gaan vir hulle wag daar onder in die Kaap, maar vat niks weg van hierdie oorwinning van Grey College nie, en vat ook niks weg van Outeniqu nie, 'n briljante skool. Ek gaan vir jou die laaste woord gee van my Adrie Hegter. Loop mooi en skakel volgende keer weer by Supersport Schools in. Audrey, thank you so much. 56 unanswered points in the second half. It's the Grey College first side, 90 points. Outeniqu with only that three tries coming in from Ethan Adams. What a performance from them. It's been the renaissance that they were hoping for. From myself, Edouan Truter, Audrey Hegter, and the rest of the team here at Supersport Schools. Until next time, bye-bye.